はい、皆さん、こんにちは。本日はイタマール・ビエイラ・ジュニオールさんの講演会にご参集くださり、ありがとうございます。Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos na palestra do senhor Itamar Vieira Júnior. 司会を務めます愛知県立大学教養教育センターの梶原と申します。よろしくお願いします。Eu sou Kajihara, do Centro de Estudos Liberais da Universidade da Província de Haiti. はじめに、在名古屋ブラジル総領事館ルイス・フェルナンダ・ボッチ・ガウボン、総領事よりご挨拶をいただきます。Primeiramente, gostaria de convidar o excelentíssimo senhor cônsul-geral do Brasil em Nagoya, senhor Luiz Fernando Abbott Galvão, para as palavras de abertura. Boa tarde a todos. Bom, eu, na qualidade de cônsul-geral do Brasil em Nagoya, eu tenho grande satisfação em estar aqui hoje na Universidade da Província de Haiti. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à universidade por seu empenho em organizar este importante evento hoje, nesta tarde. Eu queria também cumprimentar todos os estudantes, demais participantes interessados no Brasil e na nossa literatura, também ao corpo docente e ao senhor Itamar Vieira Júnior, porque gentilmente aceitou incluir a palestra de hoje na agenda de sua turnê pelo Japão, e é uma agenda bem intensa. Essa temporada do escritor pelo país, que se encerra hoje, faz parte de uma iniciativa da Embaixada do Brasil em Tóquio, que, no âmbito das celebrações do bicentenário da independência, em 2022, apoiou a tradução de 5 grandes obras da literatura brasileira para a língua japonesa. Torto Arado é um dos maiores sucessos de público e de crítica da literatura brasileira das últimas décadas, e já foi traduzido para mais de 20 idiomas, inclusive agora para o japonês. O belíssimo romance está ambientado em uma realidade talvez um pouco distante da dos ouvintes presentes aqui hoje. E, bom, trata-se de um Brasil que ainda convive intensamente com marcas do seu passado escravista e excludente. Agora, o livro traz uma mensagem de esperança e de mudança, e isso torna a obra, dá um toque universal à obra de Itamar Vieira Júnior. Bom, enfim, eu não vou me alongar mais, eu espero que todos possam aproveitar a apresentação de Itamar Vieira Júnior na tarde de hoje, e que a palestra sirva para aguçar ainda mais o interesse de todos pelo Brasil, por nosso povo e pela nossa literatura. Muito obrigado e boa palestra. 皆様、こんにちは。本日、在名古屋ブラジル総領事として、愛知県立大学に来ることができましたことを大変嬉しく思います。まず最初に、この重要なイベントを主催してくださった愛知県立大学の関係者の皆様に感謝申し上げます。また、ブラジルやブラジル文学に興味を持つ学生やその他の参加者の皆様、教職員、そして本日の講演会を日本ツアーのスケジュールに加えることを快諾してくださったイタマール・ヴィエイラ・ジュニオー氏にも感謝いたします。イタマールさんの日本での講演ツアーは本日で終了します。この講演ツアーは駐日ブラジル大使館が2022年の独立200周年記念のイニシアチブの一環として、ブラジル文学の主要5作品の日本語への翻訳を支援した取り組みの一つです。曲がったスキ・トルタラードは、ここ数十年のブラジル文学の中で、読者や評論家に最も高い評価を得た作品の一つで、すでに20以上の言語に翻訳されており、今回はその日本語訳が出ました。この素晴らしい小説は、本日ここにお集まりの皆様の現実とは非常に異なる遠い世界を舞台にしているかもしれません。奴隷制を過去に持ち、とても排他的であった歴史を持つブラジルですが、それらの痕跡は今でも強く残っていることをこの小説は描きます。しかしこの小説には希望と変化のメッセージが込められており、その思いがこの作品に普遍的な意味を与えています。最後になりましたが、
板丸氏の本日の講演会が皆様にとって有意義なものであり、また皆様のブラジルの人々やブラジル文学への関心をさらに高めるきっかけになることを願っております。ありがとうございました。ありがとうございます。ガウボン様、ありがとうございました。本日は、在名古屋ブラジル総領事館から、ガウボン総領事様に加え、カミラ・ベゼハ副領事を含む領事館関係の皆様にも多数お越しいただいております。日頃より、本学の教育にご協力いただいていることに、この場を借りてお礼を申し上げます。Muito obrigado, senhor excelentíssimo senhor cônsul-geral. Além do excelentíssimo senhor cônsul-geral, contamos com a presença da senhora Camila Bezerra, vice-cônsul do Brasil em Nagoya, e de muitos outros representantes do consulado. Aproveitando esta ocasião, para lhes agradecer pela constante contribuição à nossa universidade. Muito obrigado. さて、本講演会は昨年度開催した日系ブラジル人作家オスカール中里さんの講演会に続き、教養教育センターによるブラジルを指導企画第2弾として開催すると同時に、外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語圏ポルトガル語圏専攻の新設を記念するキックオフイベントの意味も兼ね備えております。No ano passado, dentro do projeto Conhecendo a Cultura Brasileira do Centro de Estudos Liberais, tivemos a palestra do escritor nipo-brasileiro Oscar Nakazato. E dando continuidade a esse projeto, hoje teremos a nossa segunda palestra desse projeto, que também comemorará o recém-criado curso de português da seção de estudos ibero-americanos do Departamento de Estudos Europeus da Faculdade de Estudos Estrangeiros da nossa universidade. 本学は長きにわたり多言語教育に力を入れてきましたが、愛知県在住のブラジル人口の増加に伴い、近年は特に地域貢献できる人材育成に向けてポルトガル語の教育に力を入れてまいりました。A nossa universidade tem se empenhado já há algum tempo na educação multilingüe, e com o aumento da comunidade brasileira na província de Haiti, recentemente temos nos empenhado, em especial no ensino de português, de forma que possamos formar pessoas que possam contribuir com a comunidade local. 2021年にはポルトガル語教育のために日系ブラジル人の専任教員を1名迎え入れましたし、2022年にはポルトガル語とブラジル文化の教育のために1名の講師をブラジル政府から派遣していただいております。Em 2021, recebemos em nosso corpo docente uma professora brasileira Nikkei para o ensino de português. Em 2022, recebemos um professor enviado pelo governo brasileiro para o ensino de português e cultura brasileira. それぞれ本日通訳をご担当いただくエウニセス・エナガ先生とメロ・ワジソン先生。また後ほどいらっしゃいますメロ・ワジソン先生です。São os nossos intérpretes de hoje, a professora Eunice Suenaga e o professor Wadson Mello, que deverá voltar em breve. Ambos têm desempenhado bons trabalhos como professores do Centro de Estudos Liberais na nossa universidade. はい、いらっしゃいました。メロ・ワジソン先生です。O professor Wadson chegou. さらに本年度は外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻がスペイン語圏ポルトガル語圏専攻として生まれ変わり、ポルトガル語圏コースが新設されました。Além disso, neste ano, a seção de Estudos Espanhóis e Latino-Americanos do Departamento de Estudos Europeus se transformou na seção de Estudos Ibero-Americanos, inaugurando assim o curso de português. このような本学の転換期に、ビエラ・ジュニオールさんのようなブラジルを代表する作家をお招きし、お話をお聞かせいただけることを大変光栄に思います。Dessa forma, neste momento de transição em nossa universidade, é realmente uma grande honra poder receber este grande escritor brasileiro, Sr. Itamar Vieira Júnior, para uma palestra. さて、ご講演に先立ち、ビエラ・ジュニオールさんについてごく簡単ではありますが、ご紹介申し上げます。Gostaria de fazer agora uma breve apresentação do Sr. Itamar Vieira Júnior, que fará a palestra hoje. ビエラ・ジュニオールさんはブラジルのバイア州とサルバドール生まれで、バイア連邦大学にてアフリカ民族学で博士号を取得されました。Sr. Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador, na Bahia.
É doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. 国立植民農地改革院での勤務経験をもとに小説曲がった月を執筆し、2018年にポルトガルのレア賞を受賞しました。同書はブラジルでは2019年に刊行され、ブラジルの代表的な文学賞であるジャブチ賞とオセアノ賞を受賞し、2020年から21年にかけてブラジルでのベストセラー小説となりました。Com base na sua experiência de trabalho no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, escreveu Torto Arado. Em 2018, a obra recebeu o prêmio Leia de Portugal e foi lançada no Brasil em 2019, recebendo o prêmio Jabuti, que é o mais tradicional prêmio literário do Brasil, e o prêmio Oceanos. Tornou-se best-seller no Brasil entre 2020 e 2021. 本日は作品について、またその背景となるブラジルの歴史などについて、作家ご本人から直接お話をお聞かせいただける大変貴重な機会となります。Hoje teremos esta oportunidade grandiosa de ouvi-lo falar diretamente sobre a história do Brasil que serviu como pano de fundo desta obra. それでは早速ビエラ・ジュニオールさんにお話しいただきましょう。講演タイトルは過去を耕す脱植民地文学の視点からです。皆さん大きな拍手でお迎えください。Eu gostaria de convidar agora ao palco o Sr. Itamar Vieira Júnior para a palestra Arando o Passado, a perspectiva da literatura decolonial. Por favor, recebam-no com uma salva de palmas. Boa tarde a todos. 皆さん、こんにちは。É com imensa alegria que eu venho falar com o público da Universidade de Haiti. 本日皆さん、愛知県立大学の皆さんにお話しできることはとても嬉しく思っています。E eu queria dizer que essa minha breve passagem pelo Japão foi cercada de um grande acolhimento por parte do público, dos leitores, e também foi um momento de grandes surpresas e de conhecimento também. まず一言、言わせていただくと、今回の日本の来日はとても短い滞在ではありますが、とても、皆さん温かくお迎えいただいて、あと日本のことをたくさん知ることができてとても、満足しております。Arando o Passado, a perspectiva da literatura decolonial. 過去を耕す脱植民地文学の視点。Foi cavalgando o seu corpo que senti que o passado nunca nos abandona. 彼女の体につきながら、過去は決して私たちを見捨てないと私は感じた。Compreendo que há inúmeras razões para escrever o romance Torto Arado, mas se tivesse que eleger apenas uma, eu diria que meu objetivo era registrar literariamente o amor à terra que vi camponeses declararem ao longo de anos enquanto eu trabalhava no campo. 小説曲がった好きを書く理由は無数にあると思いますが、相手一つだけ挙げるとすれば、私の目的は長年のフィールドワークの中で目にした農民たちの表明する大地への愛情を文学に記録することでした。Aliás, a terra é a grande personagem dessa história e atravessa de maneira incontornável a vida de todas as outras personagens. ちなみに、大地はこの物語の偉大な登場人物であり、他のすべての登場人物の人生を不可避的に貫いています。Primeiro porque esta é uma narrativa ambientada no chão histórico da Chapada Diamantina, Brasil, um lugar quase mágico situado na vastidão da América. まずこの物語が広大なアメリカ大陸の中の魅惑的な場所、ブラジルのシャパダ・ディアマンチナという歴史的な地を舞台とすることが挙げられます。É uma terra que, como tantas outras,
foi brutalizada pelo empreendimento colonial e escravista europeu que marcou de maneira definitiva o nosso presente. この大地は他の多くの地と同様に、ヨーロッパの植民地事業と奴隷制度によって、虐待され、私たちの現在を決定的に特徴づけました。Depois, pelas vozes de Bibiana e Belonísia, pela voz de um espírito da floresta, que é também a consciência histórica, vamos conhecendo paisagens, pessoas e eventos. そして、ビビアナとベロニージャの声と歴史的な意識でもある森の精霊の声を通して、私たちは風景や人々や出来事を知ることになります。Uma cosmovisão de mundo profunda, narrada com paixão por suas protagonistas, algo que só se torna possível quando se faz com o coração. 主人公たちが情熱的に語る深遠な宇宙的世界観であり、真心を込めた、からこそ完成したものです。Desde o começo da narrativa, nós ganhamos a consciência de que os processos históricos do meio onde vivemos atravessam nossos corpos e influem na nossa experiência humana, experiência que é social, emocional e corpórea. 物語の冒頭から私たちの暮らす環境の歴史的変遷は私たちの身体を貫き、人間の経験に、影響を及ぼすことに気づかされます。これは社会的、感情的、身体的な経験です。Na existência coexistem individualidade e totalidade, atravessada por eventos tão longínquos no tempo, mas ainda capazes de influir nos lugares onde moramos, sobre quais trabalhos executaremos e qual lugar da hierarquia social ocuparemos. 存在には個体性と全体性が共存していて、時間的にはるか遠く離れた出来事に貫かれていますが、これらはいまだに私たちの住む場所や、私たちの携わる仕事の種類、私たちの置かれる社会的ヒエラルキーに影響を及ぼすことがあります。Bibiana e Belonísia são herdeiras de uma linhagem de origem indeterminada, advinda da imensa e diversa África, pessoas escravizadas para servir ao empreendimento colonial europeu. ビビアーナとベロニージャは、ヨーロッパの植民地事業に奉仕するために奴隷にされ、広大で多様なアフリカからやってきた出自の定かでない血統の人々の末裔です。Mas em contraposição à ontologia colonial que começou a mudar o mundo nos idos de 1500, uma forma mais primeva de habitar a terra resistiu em seus corpos. しかし、過ぎ去りし、1500年代に世界を変え始めた植民地的存在論とは、対照的な、より原始的な大地の染まり方が彼女らの身体の中に顕示されました。Percebe-se nelas certa altivez derivada de uma maneira particular de ver e entender o mundo, que sobressaiu a terraplanagem homogeneizante da colonização. 彼女らには独特な世界の見方や捉え方に由来するある種の気高さがあり、それは植民地化の地ならしによる均質化よりも結出しています。É assim que elas narram suas vidas na Fazenda Água Negra, onde seus pais e outros herdeiros da diáspora têm seus trabalhos explorados e suas experiências de vida inferiorizadas. 彼女らはこのようにアグアネグラ農場での生活を語りますが、そこでは両親やディアスポラの子孫たちが仕事を搾取され、人生を貶められています。A escravidão é um evento remoto no tempo, sequer assunto para as conversas entre vizinhos e parentes. 奴隷制は遠い昔の出来事であり、隣人や身内の間で話題になることさえありません。Mas parece determinante para compreender a nossa formação social, atravessada por eventos duradouros e violentos. しかし、長期にわたる
暴力的な出来事に貫かれた私たちの社会形成を理解する上で決定的に重要であると思われます。O tempo me permitiu compreender que as marcas da história estão escritas em nossos corpos, nas nossas trajetórias, nos códigos genéticos e ancestrais, e não nos abandonam, ainda que este seja o nosso propósito. 時とともに思い立ったのは、歴史の痕跡が私たちの身体や奇跡、遺伝子や先祖伝来の掟に書き込まれ、私たちの意図とは裏腹に私たちを見捨てないということでした。As narrativas de Bibiana e Belonísia carregam a história de um continente inteiro e da ruptura que o mundo viveu no período das navegações. ビビアーナとベロニージャが語るのは、一つの大陸全体の物語であり、大航海時代に世界が経験した断絶の物語です。O início do processo de exploração e pilhagem, chamado de colonização, que culminou na subalternização de povos indígenas e de originários do continente africano, criando uma maneira de viver nova e predatória. 植民地化と呼ばれる搾取と、強奪のプロセスが始まり、先住民やアフリカ大陸出身者の従属的社会集団化に行き着き、略奪的な新たな生き方を生みました。Essa ruptura transformou a natureza em recurso, humanos e paisagens, alimentando o projeto de acumulação capitalista. この断絶は自然、人間と風景を資源に変え、資本主義的蓄積の計画を支えました。Transformou também a maneira de habitar o mundo, introduzindo uma escala de exploração da natureza jamais vista. また、世界の染まり方も変え、前例のない希望の自然の搾取を招いたのです。O pensador caribenho Malcolm Ferdinand escreveu que naquele momento se estabeleceu um novo paradigma do habitar, o habitar colonial, baseado em 3 pilares que, em suma, seriam o político e o geográfico, a exploração da natureza e a morte da alteridade. カリブ海世界の思想家マルコム・フェルディナンは、この時染まり方の新たなパラダイムである植民地的染まり方が確立し、それは政治的、地理的、自然の搾取、他者性の死という3つの柱に基づいたと、記しています。Assim, a colonização criou uma dependência ontológica em relação à metrópole, a Europa, gerando espaços subalternizados como o do Brasil. こうして植民地化により、本国ヨーロッパに対する存在量的な依存が生じ、ブラジルのような従属的社会集団化された空間が生まれました。O país produziu riquezas para o velho mundo e permaneceu subordinado em todos os sentidos aos impérios colonizadores. ブラジルは旧世界に富をもたらし、植民地開拓を進める勢力にあらゆる面で従属したままでした。A exploração intensiva da natureza, incluindo humanos e não humanos, se estabeleceu de maneira ostensiva e se perpetua até os nossos dias. 人間や人間以外を含む自然の、集約的搾取はこれ見よがしな形で定着し、今日まで、続いています。Por fim, a morte da alteridade, que é a morte da possibilidade de coexistir, sedimentou a recusa da vida e dos direitos dos outros que não sejam os colonizadores. 最後に、他者性の死、すなわち共存の可能性の死によって、植民地開拓者にあらざる者の人生と権利の拒否が定着しました。Vivemos a sobrevida da colonização e da escravidão e sabemos o que isso significa. 私たちは植民地化と奴隷制の異物を生きており、その意味するところを知っています。
Durante muito tempo eu transitei pela arte, em especial pela literatura, em busca de respostas para as questões cruciais de minha existência. 私は長い間、自分の存在に関わる重大な疑問の答えを求めて、芸術、特に文学の世界を歩んできました。Quando comecei a compreender de maneira mais profunda as minhas origens, que de alguma maneira determinava o lugar que eu ocupava na sociedade. 社会における位置を何らかの形で決定づける己の出自をより深く理解し始めたとき、 Senti necessidade de encontrar representações que me permitisse elucidar um processo de inferiorização duradouro. 人を貶める永続的プロセスを解明する表現を見つけなければと感じました。 E sobre o qual talvez nada seja feito porque se tornou uma ordem comum, forjada pela dominação colonial que ainda determina nossas vidas. そのプロセスは植民地支配によって確立し、一般的秩序となったためか、放置され、今も私たちの生活を決定づけています。 Assim, a literatura se reverteu em poderosa fonte de conhecimento. こうして文学は強力な知識の源となりました。 Através da leitura, estabeleci reflexões e associações que me permitiram compreender ainda mais o lugar que ocupo no mundo. 読書を通して確立した内省や連想によって世界の中で自分が占める位置をより深く理解することができました。 A história de minha vida continua minha, mas está entranhada das vidas e trajetórias que me precederam. 私の実生の物語はこれまで通り私のものですが、先人の人生や奇跡が深く入り混じっています。 Saidiya Hartmann escreveu que a escravidão, que prosperou graças ao empreendimento colonial, criou um ranking de vida e valor que ainda precisa ser desconstruído. サイディア・ハートマンは植民地事業のおかげで、繁栄した奴隷制度は生命と価値の序列を生み出したが、いずれ脱構築する必要があると書いています。 Em muitos lugares, as desigualdades sociais são também raciais. 多くの場所で社会的不平等は人種的不平等でもあり、 Vale ressaltar que a racialidade é uma construção colonial que persiste. ちなみに、レイシャリティ、つまり人種間というものは、根強く残る植民地的な構築物ですが、 E a vida da maioria parece predestinada ao lugar imutável da miséria. 大多数の人々の人生は逃れようのない貧困の境遇に運命づけられているように見えます。 Se a ecologia médica diz que o ambiente e a história influenciam a saúde do corpo, 医療生態学によれば、環境と歴史は身体の健康に影響を及ぼすのです。 não é difícil imaginar que as fragilidades do corpo subalterno foram produzidas pela história que nos atravessa sem que sejamos capazes de nos dar conta. そのため、純属的社会集団の身体の脆弱性は私たちを貫く歴史によって気づかぬうちに生み出されたと想像するのは難しくないでしょう。 As linhas que contam este romance são rítmicas, baseadas na vida e experiência de pessoas que ainda vivem a marca de uma história que parece não ter fim. この小説を語る文はリズミカルで、まるで果てしない物語の傷跡を今も生きる人々の人生や体験に基づいています。 Foi assim que me deixei guiar por cada palavra que escutava e que parecia ter sido cuidadosamente escolhida para produzir um efeito encantatório em quem escutava. このようにして私は耳にする一つ一つの言葉、聞く者に魅惑的な効果をもたらすべく、
慎重に選ばれたかのような言葉に導かれるように任せました。As escolhas estéticas para compor o romance passam por essas influências cotidianas e também pelas ontologias ancestrais que não morreram de todo. 小説を組み立てる際の美的選択は、こうした日常的な影響や、滅び去ってはいない、先祖で以来の存在論に基づきました。Onde a trajetória da vida de uma personagem não se distingue dos meandros de um rio, e o corpo está entranhado de terra e sons, de vento e chuva. そこでは、登場人物の人生の道のりは、川の蛇行と、たがわず、身体は大地や音、風や雨と深く入り混じっています。É nesse crescente movimento que acompanhamos a jornada de Bibiana e Belonísia, de Zeca Chapéu Grande e Severo. この成長する動きとともに、ビビアーナとベロニージャ、ゼカ・シャペル・グランジと、セベロの旅を見守りながら、E podemos nos deixar invadir por vidas que podem ser radicalmente diferentes das nossas, mas que ainda assim guardam algo comum a todos, a experiência universal de ser humano. 私たちは自分の人生とは根本的に異なる日生をすべての人に共通する人間の普遍的経験に身を浸すことができるのです。Foi revolvendo o terreno da história, arando o passado, que constatei que o empreendimento colonial foi projetado e executado por homens. 歴史の地形を掘り返し、過去を耕しながら、私は植民地事業が男性によって計画され、実行されたことに気づきました。Então, podemos imaginar que nossas vidas foram conduzidas por uma lógica patriarcal, que definiu as mulheres e seus saberes como inferiores. つまり、私たちの人生は、女性とその知恵を劣ったものと定義する家父長制の論理によって導かれたと考えることができます。Por isso, devolvi o protagonismo a Bibiana e a Belonísia, tentando resgatar referências ancestrais que restituíam o protagonismo matricial ocultado pela colonização. だからこそ、私はビビアナとベロニージャに主役の座を変換し、植民地化によって、隠蔽された主役である母なる存在をよみがえらせるための先祖狙いのよりどころを取り戻そうとしたのです。Me deixei inspirar para fabular uma ontologia ancestral anterior à chegada dos invasores. 私は侵略者がやってくる前の先祖狙いの存在論を、創作しようとインスピレーションに身を任せました。Antes, a terra era mãe, o feminino, que tinha a função, segundo Malcolm e Ferdinand, de acolher e alimentar, bem diferente da ideologia colonial de tão somente explorar e enriquecer alguns poucos capitalistas. かつて第一は母、女性であり、マルコム・フェルディナンによれば、受け入れ、養う役割を担っていましたが、これはもっぱら搾取してごく一部の資本家を豊かにする植民地イデオロギーとは大きく異なるものでした。A relação matricial com a terra, assim como a relação entre as mulheres que transitam neste romance, eram as regras em sociedades indígenas de muitos continentes, como nos lembra Charles de Rochefort. Abre aspas, eles dizem que a terra é a boa mãe, que lhe dá todas as coisas necessárias à vida. Fecha aspas. 母なる大地との関係や、この小説に登場する女性同士の関係は、多くの大陸の、先住民社会における掟だったことを、シャルル・ドゥ・ロシュフォールは、彼らは地球は生命に必要なものをすべて与えてくれる優しい母だと述べると、想起しています。
De mãe dos povos originários, a terra passa bem econômico explorado por colonizadores. 先住民にとっての母なる大地は、植民地開拓者によって搾取される経済財となりました。As concepções de uma terra protetora foram substituídas por uma noção de terra recurso. 保護者としての大地という概念は、資源としての大地という概念にとって変わられました。Porém, a consciência da história nos diz que o paradigma feminista é uma possibilidade. しかし、歴史的な意識は、フェミニズムのパラダイムが可能であることを教えてくれます。Abre aspas, a colonização significou a passagem de uma terra que venerava uma mãe para uma terra que venerava o pai. Fecha aspas, escreveu Ferdinand. 植民地化とは、母を崇拝する大地から父を崇拝する大地への転換を意味したとフェルディナンは書いています。A premissa é que o empreendimento colonial foi concebido e gestado por homens. その前提は、植民地事業が男性によって構想され、生み出されたことです。Saberes, habilidades e noções de mundo das mulheres foram desconsiderados, o que modificou a relação dos colonizados com seu meio. 女性の知恵や技術、宇宙的な世界観は軽視され、その結果、植民地化された人々と環境との関係も変化しました。A reintegração das mulheres à narrativa histórica, não só do Brasil, mas também de todo o continente, amplia a compreensão das relações sociais de um modelo colonial que precisa ser subvertido e aniquilado. ブラジルだけでなく、大陸全体の歴史物語の中に、女性を復権させることで、破壊し、廃棄すべき植民地モデルの社会関係について理解を深めることができます。Dessa maneira, as personagens parecem seguir os passos dos que as antecederam. このように登場人物たちは、先人の、足跡をたどっているようです。Em meio à língua cortada, fugas, casamentos e trabalho, Bibiana e Belonísia desejam no fundo liberdade e dignidade, exatamente as mesmas buscas dos que viveram a escravidão. 舌を切断したり、逃亡や結婚、労働をする中で、ビビアーナとベロニージャは心の底で自由と尊厳を望んでいて、それはまさに奴隷制度の下で生きた人々が追い求めたものと同じです。Elas personificam a consciência de um certo milagre da vida pós-diáspora, pós-escravidão, pós-colonização. 彼女らはポストディアスポラ、ポスト奴隷制、ポスト植民地化の人生という一つの奇跡の意識を体現しています。Se o tráfico de humanos devastou comunidades, paisagens, corpos, culturas e saberes, a civilização que se ergueu na América e que ainda continua sua trajetória, recriou histórias e caminhos a partir do violento processo de desumanização, como escreveu Caetano Veloso, abre aspas, foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente, fecha aspas. 人身売買がコミュニティや風景、身体、変化、知識を荒廃させたとすれば、アメリカに起こった文明、そして今も継続する文明は、激しい人間性喪失のプロセスの中から新たな物語と道を創造したと、カイタノ・ベローゾは書いています。西の果てで残酷さを直視し、それでもなお信仰の奇跡を生み出したのは黒人だった。Resistir foi a prática dos sobreviventes, dos que não se curvaram ao horror da escravidão e escaparam das fazendas e oficinas urbanas para viverem no meio da mata, abre aspas, para fora do mundo colonial, fecha aspas.
抵抗は生き残った者、奴隷制の恐怖に屈せずに、農場や都市の作業所を逃れ、植民地世界の外へと、脱出して森の中で生活した人々の実践でした。Ferdinand escreve, abre aspas, diante de um habitat colonial devorador do mundo, os escravizados fugitivos colocaram em prática outra maneira de viver e de se relacionar com a terra, fecha aspas. フェルディナンはこう書いてます。世界を、貪り食う植民地的住まい方を前に、逃亡奴隷たちは異なる生き方、大地との関わり方を実践した。O reconhecimento de que as colonizações e as escravidões continuam no coração da modernidade ressalta um conjunto de resistência anti-escravista que existiu desde sempre em contraposição à indigência da própria escravidão. 植民地化と奴隷制が近代の中心で続いているという認識は、奴隷制それ自体の貧困に対立して常に存在してきた反奴隷制の一連の抵抗を際立たせます。Em busca de um mundo para viver, escravizados de ontem e de hoje resistiram à servidão do habitat colonial através da solidariedade. 生きるための世界を求めて奴隷にされた人々は、過去も現在も連帯によって植民地的住まい方への隷属に抵抗しました。Essa prática de resistência política e existencial continua a ser um farol para subverter a subalternidade. この政治的、実存的な抵抗の実践は、従属的社会集団性を覆すための同票であり続けています。Se no passado a fuga era o resultado do desejo de escapar do mundo colonial, hoje, com os desafios da emergência climática, ele se torna a praxis que pode nos restituir uma forma menos predatória de habitar a terra. 過去において、逃亡が植民地的世界から逃れる願望の結果だったとすれば、今日、気候の緊急事態という課題の下では、それはより略奪的ではない地球の住まい方をよみがえらせてくれる実践となります。Se o empreendimento colonial tentou promover a morte da alteridade, a impossibilidade de coexistir com o diferente, a literatura pode ser um instrumento de resistência, nos restituindo o exercício de compreender a natureza e a condição do que é outro, do que é distinto. 植民地事業が他者性のし、異なるものとの共存の不可性を促進しようと目論んだとしたら、文学は抵抗の手段となり、他者の異なるものの性質と状況を理解する実践を取り戻すことができます。Não existe nada mais humano que a alteridade, e a leitura pode ser fonte desse poderoso exercício. 他者性ほど二元的なものはなく、読書はこの強力な実践の源となることができます。A cada leitura, fazemos um pacto de que durante o tempo em que estivermos decifrando histórias, eventos e sentimentos humanos, viveremos aquelas vidas. 読書をするたびに、私たちは人間の物語や出来事、感情を読み解く間、それらの人生を生きるちぎりを結ぶのです。É como se cada leitor subisse ao palco de um teatro imaginário e num solilóquio interpretasse a vida do outro, experimentando suas venturas e desventuras, encontrando respostas para situações e sentimentos sobre os quais sequer havia pensado. まるでそれぞれの読者が架空の劇場の舞台に立ち、独白で他人の人生を演じ、その冒険や不幸を体験し、
想像だにしなかった状況や感情に対する答えを見つけるようなものです。A literatura nos permite exercitar a empatia, comunicar o que há de mais profundo na experiência humana. 文学は共感を覚えること、最も深い人間的経験を伝えることを可能にします。Ao revisitarmos períodos da história que não vivemos, culturas e espaços diversos, somos capazes não apenas de vivê-la, mas também de adentrar as subjetividades dos implicados em sua trama. 私たちが生きたことのない、歴史の時代やさまざまな文化、空間を、再訪するとき、私たちはそれを生きるだけでなく、その筋書きに、まつわる人々の主観に入り込むことができます。E não vivemos apenas as subjetividades do outro. Ao tentarmos alcançar tais sentimentos, conseguimos ler a nós mesmos. そして他者の主観を生きるだけでなく、こうした感情を理解しようとするとき、私たち自身も読み取ることができるのです。Torturado pretendeu ser uma jornada por corpos e territórios de um povo. 曲がった月は、ある民族の身体と、土地を巡る旅であることを意図しています。Pretendeu restituir a possibilidade de uma existência maior, muito além dos dogmas e paradigmas que nos foram legados por invasores de um tempo tão remoto, mas que ainda ecoam ferozes em nossas vidas. それは遠い昔の侵略者が残し、いまだに私たちの人生に激しくこだまするドグマやパラダイムをはるかに超えた、より偉大な、存在の可能性を回復することを意図したものです。Não há chuva nem vento capazes de nos erodir. 私たちを侵食する雨や風はありません。Não há magia nem fantasia, mas uma realidade própria, uma cosmovisão de mundo forjada na resiliência e resistência, um olhar diverso do que nos foi ensinado pela educação eurocêntrica. 魔法やファンタジーもありませんが、独自の現実、レジリエンスと抵抗によって鍛えられた宇宙的世界観、ヨーロッパ中心主義の教育が教えたものとは異なる視点があります。Aprendemos a caminhar sobre o mundo que nos rodeia. Aprendemos a caminhar sobre o mundo que nos rodeia. Compreendemos a violência que é sobreviver à devastação. 私たちは己を取り巻く世界を歩むことを学び、荒廃を生き延びることの暴力性を理解します。Aprendemos também a reconhecer o inquebrantável espírito humano. 一方で、不屈の人間精神を認めることも学びます。O que se recusa a se entregar por inteiro, o que renasce a cada morte, porque milagre também é vida. それは完全な幸福を拒否する精神であり、死するたびに生まれ変わるものです。なぜなら、奇跡もまた命だからです。Obrigado. ありがとうございます。